बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं इस वक्त जावेद निहारी ब्लॉक 15 ब्लॉक 14 फेडरल एरिया के पास और मेन रोड पे। मुझे एक साहब ने रब्ता किया, जुल्फी उनका नाम है, तो उनके बेटे ने कोई व्हाट्सएप से बड़ी एप्लीकेशन बनाई है 9वीं क्लास में, लेकिन वो खुद शायद चने बेचते हैं होटल के बाहर खड़े होकर समोसे, तो इसलिए उनके बच्चे का इस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, थोड़े परेशान है। आए चलते हैं, देखते हैं क्या बनाया, और अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा काम इस बच्चे ने किया नाम रोशन करने को, उसको आगे प्रमोट करते हैं। आइए। जुल्फी साहब ने मुझे कॉल की, बताया जुल्फी साहब क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो जॉब कर रहा था, 4 साल से बेरोजगार हो गया था। तो कहाँ जॉब करते थे? मैं चैनल में जॉब करता था। तो क्या था आपका काम? मैं बेसिकली ऑडियो हेड था। अच्छा, ऑडियो हेड थे जी। किसी बड़े चैनल पे, छोटे मोटे? किसी बड़े चैनल अच्छा, पर। चले माशाल्लाह। तो फिर मतलब टाइम बढ़ता चला गया, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। बच्चा भी स्कूल पढ़ रहा है, बहुत काबिल है माशाल्लाह से। क्या एप्लीकेशन ऐसी बनाई उस बच्चे ने जिसका आप बोल रहे हैं? और आप पहले तो आप मुझे दिखा दें क्या बेचते क्या हैं आप? मैं तो ये बोले पहुँचता हूँ यहीं पे शॉप्स के ऊपर, और शाम में भी डोनट। उसमें क्या होता है? उसमें डोनट्स होते हैं। लेकिन कराची का इतना काबिल आदमी है, कराची के बहुत बड़े जगह ये डोनट्स होता है, घर पे बना के लिया तो बेचते हैं। अच्छा, हम आपके घर चलें, आपके बच्चे से मिलें? जी जी जी। आए हम इनके घर चल रहे हैं, आपको मिलवाते हैं इनके बच्चे से। और सिलसिला ये है कि ये डोनट्स और ये बेचते हैं बहुत बड़े टीवी चैनल पे, मुझे इसका नाम बताया है अलग से। उसमें ये ऑडियो हेड थे, बड़ी तनख्वाह थी इनकी, लेकिन अभी 4 साल से बेरोजगार हैं, कराची में रहते हैं, रोजगार है नहीं कराची वालों के लिए। आए देखते हैं कराची का वो काबिल बच्चा कौन है। घर आपका अपना है किराए का? किराए का, किराए का घर है इनका। आओ, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, करिए साजू, और कैसे हो? क्या है नबील सिलसिला, बताओ, लोग देख रहे हैं तुम्हें इस वक्त, तुमने क्या क्या लिखा था उसमें? पहले तो बताओ, मुझे तो लिखा था कि तुमने क्या किया, बताओ, लोग सुने। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो व्हाट्सएप के जैसी है। वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप से और दीगर एप्लीकेशन से ज़्यादा जदीद है, और इंस्क्रिप्टेड कॉल्स हैं उसमें, और कलर ब्रांड लोगों के लिए थीम्स हैं, डिफरेंट फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं उसमें, बहुत सारे एडवांस फीचर हैं। मैं तो तुम ये कहना चाह रहा हूँ तुमने व्हाट्सएप से ऊपर की एप्लीकेशन बनाई है? जी बिल्कुल गुड है यार। अच्छा, लेकिन भाई ये अच्छा, ये तो बहुत ही पुराना किस्म का लैपटॉप है, कितने का लिया भैया? ये मैंने 10,000 रुपये का लिया था, बहुत मेहनत करके जमा करे पैसे। फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि आप पैसे जमा करें 10,000 रुपये, तो फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो फिर पैसे जमा करें। कितने अरसे में तुमने ये एप्लीकेशन बनाई? मुझे एप्लीकेशन बनाने में ये 3 साल लगे, क्योंकि मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है। कौन सी क्लास में हो? मैं इस वक्त 9 क्लास में हूँ। 9 क्लास में, यानी कि तुमने 7 क्लास से शुरू कर दिया था? जी। अच्छा, दिखाओ एप्लीकेशन, लोगों को दिखाओ, लोग तो देखें भाई। मैंने एप्लीकेशन FM मीटिंग के नाम से बनाई है। FF मीटिंग के नाम। FF मीटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फैमिली फ्रेंड मीटिंग। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे चैनल्स भी दिए हुए मैंने, जो बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये सारे चैनल्स आ रहे हैं, इसमें आदमी अपना खुद चैनल भी बना सकता है। उसके बाद इसकी सेटिंग के अंदर मैंने थीम्स दी हुई हैं, जो कलर ब्लाइंड लोगों के लिए अच्छा होता है कि वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। ये कई लोगों की अच्छा, अगर हमें अपने जैसे टेलीग्राम वगैरह में है कि एक साथ 10 लाख या 5 लाख लोगों को मैसेज सेंड करना हो, इसमें कितने लोगों को कर सकते हैं? इसमें भी इतने ही लोगों को सेंड कर सकते हैं, 5 से 6 लाख लोगों तक को सेलेक्ट करते जाएं और सेंड कर दें। फिर आप ऐसा कोई ग्रुप बना सकते हैं इसमें? जी, इसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं 2 लाख लोगों तक का। इसके अंदर बहुत हैवी फाइल सेंड कर सकते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी पे वीडियो। अच्छा, जैसे कि दूसरी एप्लीकेशनों में सुनते हैं कि वो हमारा डाटा लीक कर देते हैं या उनके पास होता है, तुम्हारी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ है? नहीं, इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर इंस्क्रिप्टेड कॉल होती हैं, और इसके अंदर एक नया फीचर भी दिया है मैंने, सीक्रेट चैट का, जिससे आप अपनी चैट को सीक्रेट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चैट उड़ाते रहते हैं हर 5 से 7 मिनट पे। मतलब वो कोई लीक नहीं होगी किसी की चैट? जी बिल्कुल लीक नहीं होगी, आपकी सारी प्राइवेसी सेफ है। यार बड़ी बात है, तो इतनी टूटी फूटी टेबल और
میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کا وہ بچہ جو چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے ایسی اپلیکیشن بنائی ہے, اس کے سارے میڈلز یہاں ٹنگے ہوئے ہیں, جو اس کو انعام ملے ہیں, سرٹیفکیٹس ملے ہیں, وہ سب لگے ہوئے ہیں. صرف دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا یہ فخر ہے بچہ, لیکن صرف اس کی مجبوری. دیکھیں آپ اگر چنے بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم سے کم روزگار تو ملا ہوا ہے نا, اسی طریقے سے ملا ہوا ہے. یہ تو افسوس ہے کراچی کے لوگوں کو سرکاری نوکری نہیں ملتی, مصیبت ہے سر, اس وقت مشکل ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے حالات اچھے کرے. یار میں تیری یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں بچے کہ تو ان حالات کے اندر اتنا بڑا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہت عزت دے بھائی تمہیں. اور میں دیکھنے والوں سے, جی میرے بھائی. مجھے اس کا ایپلیکیشن کا آئیڈیا ایسا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کی 4 سال پہلے جاب چلی گئی تھی, تو یہ چھولے بیچتے ہیں دن بھر. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے بھائی. میں اپنے والد صاحب کو اس طریقے سے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ دن بھر محنت کرتے ہیں, رات میں اکثر اتنی دیر ہو جاتی تھی, اکثر 1 بجے بھی. وہ بھائی اس میں کوئی انکل بچہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے, اس میں کوئی رونے ہونے کی بات نہیں ہے بھائی. تم ہمارے پاکستان کا فخر ہو, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں صرف آپ لوگوں کو دکھا دوں, تم نے لیپ ٹاپ کیوں نہیں لیا؟ اچھا یہ بتاؤ. میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نیا لیپ ٹاپ لے کے دیں مجھے. اچھا کس لیپ ٹاپ کی تمہیں ضرورت ہے؟ مجھے اس وقت ایپل کے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. چلو لیپ ٹاپ تو میں دے دیا JDC نے, کل لے لینا لیپ ٹاپ. میں بھائی آپ کو ابھی دے دوں گا پیسے, آپ کل لے لینا لیپ ٹاپ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے بس ابھی اس وقت تو ایپل کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, کیونکہ کافی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ابھی کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے لیپ ٹاپ ہو گیا تمہارا؟ مجھے اس وقت جو ہے کافی زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, کس نام سے ہے اپلیکیشن پھر بتاؤ؟ FF میٹنگ کے نام سے گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے اس پہ نہیں ہوگی آئی فون پہ؟ آئی فون پہ اس وقت نہیں آئی کیونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا. ابھی لیپ ٹاپ ہو گیا میرے بچے, تم اس پہ کام کرو, آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اب جلد 1 سال کے اندر ہی یہ لانچ کر دی جائے گی اس کی, کیونکہ اس میں کوڈنگ کا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اگر گھر جا کے ڈاؤن لوڈ کروں FF میٹنگ لکھوں تو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا, بات چیت دوستوں یاروں سب کچھ شروع, صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے, میں دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو, یہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے. یہ کراچی کا بیٹا ہے, 9th کلاس کا, 7th کلاس میں اس نے کام شروع کیا. نو ڈاؤٹ میں نے اپلیکیشن دیکھی ہے, وہی سارے تاثرات ہیں جو میں اور آپ گھروں میں یوز کر رہے ہیں. بہت بڑی اپلیکیشن, بلکہ اس سے اوپر کس نے بنا دی ہے. اور یہ چیلنج بھی کر رہا ہے کہ وہ چیز لیک نہیں ہوگی. اپنے کراچی کے پاکستان کے اس بیٹے کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو بھی بلائیں, مارننگ شوز والے بلائیں, TV والے بلائیں, BBC آئے, یہاں پر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نیوز چینل ہمارے اس پاکستان کے فخر اس بچے کو پروموٹ کریں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. رونے ہونے کا سین نہیں ہے بھائی, تم ہیرو بنو گے انشاءاللہ. تھینک یو.